बरसगीर पाको हिंद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने एक लंबा वक्त साथ में गुजारा, ताहम आज़ादी के बाद बहुत सारे लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान आ गए। यही वजह है कि आज भी लातादाद पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जिनके रिश्तेदार इंडिया के अंदर मौजूद हैं, और अगर हम शोबिस इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ भी मंजर कुछ ऐसा ही नज़र आता है। आज हम इस वीडियो में पाकिस्तान और इंडिया के उन्हीं मशहूर फनकारों का जिक्र करेंगे जिनकी आपस में करीबी रिश्तेदारियां और बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। वो कौन कौन से पाकिस्तानी फनकार हैं कि जिनके सगे रिश्तेदार सरहद पार भारत के अंदर मौजूद हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, अली ज़फ़र। अली ज़फ़र पाकिस्तान के एक मायानाज़ सिंगर और अदाकार हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से है और इनके वालिदैन पंजाबी हैं। अली ज़फ़र ने साल 2009 के दौरान अपनी मंगेतर आयशा फ़ाज़ली के साथ शादी की थी और इसके बाद इनके यहाँ 2 बच्चे भी पैदा हो चुके हैं। हैरान कुन तौर पर अली ज़फ़र की बीवी आयशा फ़ाज़ली भारतीय अदाकार आमिर खान की कज़न है और ये बात इनको भी कुछ ही अरसा पहले पता चली है। अली ज़फ़र के अगर फिल्मी करियर की बात करें तो वो पाकिस्तान के एक कामयाब तरीन फनकार हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी कई फिल्मों के अंदर अपनी गुलकारी और अदाकारी का सिक्का मनवा चुके हैं और ताहाल कामयाबियों का सफ़र तय कर रहे हैं। नंबर 2, तब्बू। भारतीय अदाकारा तब्बू का पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। इनका शुमार भारतीय फिल्मों की सबसे कामयाब तरीन अदाकाराओं में किया जाता है और वो हर तरह के किरदार बखूबी निभाने की सलाहियत रखती हैं। तब्बू के बारे में आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इनके वालिद जमाल अली हाशमी पाकिस्तान के एक जाने माने अदाकार थे। उन्होंने साल 1970 तक भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों के अंदर काम किया, ताहम इसके बाद वो रहने के लिए पहले पाकिस्तान और फिर भारत वापस चले गए। इसके अलावा भी तब्बू के ख़ानदान के दीगर अफराद आज भी पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं, ताहम तब्बू खुद कभी भी पाकिस्तान नहीं आई बल्कि उन्होंने भारत में ही रहते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया। नंबर 3, सरवत गिलानी। सरवत गिलानी पाकिस्तान की एक बड़ी बेहतरीन अदाकारा और मॉडल हैं। इनका ताल्लुक भी एक ऐसे फिल्मी घराने के साथ है जिसके अफराद इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर चुके हैं और सरवत गिलानी ने खुद भी लातादाद पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रखा है। आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि भारत की मशहूर तरीन अदाकारा परवीन बॉबी सरवत गिलानी की खाला लगती हैं और इनके एक चचा भारत के मशहूर तरीन क्रिकेटर भी रह चुके हैं। इस हिसाब से सरवत गिलानी के अक्सर रिश्तेदार भी इंडिया के अंदर आज तक मौजूद हैं। नंबर 4, वीना मलिक। वीना मलिक पाकिस्तान की वो अदाकारा हैं जिन्होंने भारत में जाकर काफ़ी ज़्यादा बदनामी हासिल की है। वीना मलिक का असल नाम जाहिदा मलिक है जो एक तवील अरसे से शोबिस का अहम हिस्सा हैं। उन्होंने भारत जाकर अदाकार अश्मित पटेल के साथ दोस्तियां शुरू की जो कि मशहूर तरीन अदाकारा अमीषा पटेल के भाई हैं। वीना मलिक का ये रिश्ता अश्मित पटेल के साथ एक काफ़ी लंबा अरसा कामयाबी के साथ चलता रहा, मगर फिर आखिरकार लड़ाई झगड़ों के बाद ख़त्म हो गया। बाद में वीना मलिक ने पाकिस्तान आकर असद बशीर खान के साथ शादी की, मगर इनको और इनके शोहर को सरेआम इस्लामी रिवायात का मजाक उड़ाने पर 26 साल की सजाएं सुनाई गईं। ताहम आज वीना मलिक और इनके शोहर 2 बच्चों के बाद अब अलग अलग हो चुके हैं। नंबर 5, सैयद कमाल। सैयद कमाल पाकिस्तान के एक बड़े बाकमाल अदाकार थे जिन्होंने 120 से ज़्यादा फिल्मों के अंदर काम किया। सैयद कमाल इंडियन लेजेंडरी अदाकार राज कपूर के हम शक्ल होने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे और वो भारतीय लेजेंडरी अदाकार नसीरुद्दीन शाह के भी कज़न हैं। सैयद कमाल ने भारत के अंदर जाकर एक काफ़ी लंबा वक्त गुजारा और वहाँ चंद एक फिल्में भी की, ताहम बाद में इनको पाकिस्तान वापस आना पड़ा और अब वो यहीं पर अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से तक अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज करते रहे। नंबर 6, ज़ाले सरहदी। ज़ाले सरहदी एक मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल हैं जिनका ताल्लुक एक बड़े फिल्मी घराने के साथ मुंसलिक है। इनके दादा का नाम ज़िया सरहदी है जो भारत के अंदर एक एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर जाने जाते हैं।
زال سرحدی خود بھی پاکستان شوبز انڈسٹری میں اپنے انوکھے کردار ادا کرنے کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ ان کی مشہور ترین فلموں اور ڈراموں کی لسٹ بھی بڑی لمبی چوڑی ہے اور زال سرحدی آج بھی اپنی اداکاری اور خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر راج کرنے میں لگی ہیں۔ نمبر 7، سلمان خان۔ اداکارہ سومے علی پاکستان کی ایک بڑی خوبصورت اور باکمال اداکارہ ہیں جنہوں نے بالی ووڈ میں جا کر بھی کام کر رکھا ہے۔ 16 سال کی عمر میں سومے علی سلمان خان کی کچھ یوں دیوانی ہو گئیں کہ وہ کراچی سے سیدھا بھارت چلی گئیں اور وہاں جا کر فلموں کے اندر کام کرنا شروع کر دیا۔ سال 1990 سے 2000 کے دوران انہوں نے 20 سے زیادہ فلموں میں کام کیا اور اسی عرصہ میں سلمان خان کے ساتھ ڈیٹنگ بھی شروع کر دی۔ تاہم جلد ہی ان کو یہ معلوم ہوا کہ سلمان خان تو ان کو چھوڑ کر ایشوریا رائے کی زلفوں کے دیوانے بن گئے ہیں۔ یوں سومے علی کا دل ٹوٹ گیا اور وہ بھارت سے واپس پاکستان آ گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ سومے علی اور سلمان خان کے تعلقات آج بھی ہیں اور یہ دونوں ابھی بھی دوستی کا ایک گہرا رشتہ رکھتے ہیں۔ نمبر 8، فیصل رحمان۔ فیصل رحمان پاکستان کے ایک بڑے پرانے اداکار ہیں جو کم عمری سے ہی فلموں اور ڈراموں کے اندر کام کیا کرتے تھے۔ فیصل رحمان کے آباء و اجداد کا تعلق افغانستان سے تھا، تاہم رفتہ رفتہ بعد میں وہ بھارت جا کر بسنا شروع ہو گئے۔ ان کے والد مسعود الرحمان بھارت کے ایک کامیاب اداکار اور پروڈیوسر تھے جنہوں نے بھارت کے اندر بڑی بڑی فلموں کے اندر کام کر رکھا ہے۔ فیصل رحمان کی بھی اگر نجی زندگی کی بات کریں تو ان کو کافی چھوٹی سی عمر میں اداکارہ بابرہ شریف کے ساتھ پیار ہو گیا جو کہ ان سے عمر میں کافی زیادہ بڑی تھیں۔ تاہم بعد میں ایج ڈیفرنسز کی وجہ سے ان کا یہ رشتہ کچھ زیادہ نہ چل سکا اور بابرہ شریف سے دوری کے بعد فیصل رحمان آج بھی پاکستان میں اکیلے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ نمبر 9، شعیب ملک۔ شعیب ملک پاکستان کرکٹ ٹیم کے مشہور پلیئر اور سابقہ کپتان بھی رہ چکے ہیں۔ شعیب ایک بڑے شوقین مزاج آدمی ہیں جو اب تک 3 مرتبہ شادیاں کر چکے ہیں۔ سال 2001 سے 2010 کے دوران وہ ایک پاکستانی لڑکی عائشہ صدیقی کے شوہر رہے، مگر پھر سال 2010 میں انہوں نے بھارت کی ٹینس کوئین یعنی ثانیہ مرزا سے شادی کر کے پورے بھارت کے اندر آگ لگا دی۔ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے سے بھی نوازا اور یہ دونوں ایک لمبا عرصہ ساتھ رہے، مگر پھر اچانک شعیب ملک کو کیا سوجی کہ سال 2024 میں انہوں نے اچانک اس شادی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور تیسری مرتبہ اداکارہ ثنا جاوید کے ساتھ اپنا گھر بسا لیا۔ نمبر 10، نور بخاری۔ نور بخاری پاکستان کی ایک مایہ ناز اداکارہ ہیں جو سال 1990 کی دہائی سے آج تک کافی مقبولیت رکھتی ہیں۔ نور بخاری نے اپنے کریئر کے دوران لاتعداد ڈراموں اور بڑی بڑی فلموں کے اندر کام کیا، تاہم اب دین کے لیے انڈسٹری کو چھوڑ چکی ہیں۔ نور بخاری نے سال 2008 کے دوران ایک بھارتی بزنس مین وکرم سود کے ساتھ شادی کی، مگر دونوں کے الگ الگ مذاہب اور بعض دیگر وجوہات کی وجہ سے یہ شادی نہ تو کسی اور کو پسند آئی اور نہ ہی بعد میں خود نور اور وکرم اس شادی کو کچھ زیادہ لمبا عرصے تک چلانے میں کامیاب ہو سکے۔